मो स्वामी को छोड़ा मोरी दुनिया रे केही नाउती। अरे ए डायलॉग केते थर कहबो ए डायलॉग रे मते लक्ष्य थर कहचो कि जोडे नुवा डायलॉग ख मो भाई मो बा हबा को राजी हे जाईतिली। भाई की पचारी के मते भलो भाई दिलो। अरे मो जानि छी तम झियो जाति को मो जानि छी पुआ माने को सांग ठार तो नंबर नो आ राती 11 बजिले तम तरफ मिस कॉल आ कॉल बैक कले कहबो हेलो किए काई मु तो चिन्हिनी एति कि तमे फोन काटिबो आ ठीक 5 मिनिट पर तम आडू पुणी फोन आसीबो 5 मिनिट 5 घंटा 5 दिन 5 मास जेतबे बेटर मिल जिवो नंबर चेंज प्रेमिक भी चेंज। ओ भाई राणो नियम पकेइला आ कहिला मो जदि ता प्रस्ताव राजी न हुई ताले से आत्महत्या करि दबो। जदि मु आत्महत्या कर दे जाती जदि मु आत्महत्या कर दे जाती कोन इता मते को मोर भूल हे जाईछि। ओ भाई रो जीवन ना जीवन नहीं मते क्षमा कर दियो मते मारो मारो के गाली करो एले तमे मते भूली जाओ मते। ए पति कथा जदि सही दिन कहि दे थातो तो जीवन परिधि रो एत दूर को चली आई थाती दूरवीक्षण यंत्र लगे खोजिले भी मते पाई न थातो ताले मते कोन फेरि जबा को 100% ओ स्वामी खोज थाना रे भर दे सोशल मीडिया रे फोटो छाड़ हां कैप्शन लेके को बोली बोली मो स्वामी हची जाईछि। ताले तमे कोन मो स्वामी को फेरै बनी मो स्वामी बैंक मो कोन स्वामी बैंक मो पर डिपॉजिट कर दला स्वामी के लेके जबो चल चल रो अरे चल ठीक अछि आज मो चली जाउछि हेले शिवा को कोटे कथा कहि दे जाउछि सतरे मो जति प्रतिव्रता नारी हेथिबी मो संख्या सिंदूर पवित्र हेथिबो ताले मो स्वामी फेरिबी निश्चय फेरिबी आ सेदिन मो स्वामी को हाथ रे हाथ रखी ठिया हेथिबी मो आ दुई जन संपर्क देखी ईर्षारे कांदी कांदी चली चली मरु थबो तो आसुची साले का अभिशाप नहीं था हाँ अभिशाप दवा कथा तो अभिशाप फली बगने सेटा मु जानी ने बहिनी मिस हेले तम जोड़ी की भलर देखी कांदीबा चरित्र ए हैदर नो काई कि हैदर हीरो नो से होची बेला हीरो माने राती सारा कांदती सकाळे हसंती हेले विलान राती सारा हसे सकाळे मरे आरे विलान आई लाइक टू ए विलान मोहिनी मिश्र अस्त्र चली गला छी आ सोदुडी चली गला बोली मन दुख करछ कोन पैसे अस्त्र आ स्वामी भाई एतल तमे तो कोन कहलो मना कर देली कोन भाई पहले तो स्वामी तो नहीं मु फंगा छे मते नो ऐसे बच्चे को तो बंद कर दोछि कोन कहलो मते सेटे को अरे मना कर देली बेरा कोन भाई ताको तो सत कथा कहि पड़ता न कि पुलिस बाबू आम पाखरे अछंती नहीं कथा जदी कोनसी प्रकार रे बाहर को लीक हे जाय इंस्पेक्टर आम पाखरे अछि नहीं 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 पुलिस तमे भलो करछ एमिति रे भी से पुलिस बाबू भलो ही असले आ जानि छ न मु आज तम बाबू मेडिसिन दबक जाइतली से मते एमिति रागी छले मते भारी जोर डर लागला डर छ काई के डर एदर से इंस्पेक्टर को धरने तो कहि दबु तू हो जो हैदर रो ब्रांड तो जिए चाहिबो ए शहर रे निया लागियो तम कोडी कथा कहबा को भूली जाई छी आज तम घर को पुलिस आस्तली रेशमा को चाचा को कौन सा पचरे पचरे करथिले मो बबुल भाई के पचरथिले बबुल भाई के कह के जाई छथि देखि थाना देखा करिया पई आ से पुलिस मैडम कथा रे चलेला से मो भाई को जदी एकोटिया पाइबा सीधा गोली कर दबो की कोन ए प्रिया हम कोई पुलिस मैडम हां केस में कौन तो नाटा हां झांसी मैडम भाई को था ता बापा को मर्डर केस से तदंत करिया पई से हम थाना को बदली के आछी आइ प्रिया से मबू को खोजनी कि तो भाई बबलू को खोजनी से मैडम खोजची मते जोद्र जोडी पाइबो से मैडम मते एनकाउंटर करिवो हेले से मते एनकाउंटर कले मु थरे मरि गेले से मैडम बंची थिवा चाय मरिवो तमु केतर कहै छी से अमो बळे कथा मोहरे धरिबनी हां बाला भी माना ए हैदर तो के एकला करी की जीवनी माऊ तो पेट्रे परा हैदर रो चैप्टर 2 जगह नहीं सारी छी से खूब शीघ्र आशीर्वाद तने कहिबो हमें सत्यमेव जयते
କିଏ ଆପଣ ହବ କଣ କରନ୍ତି ସେ କଣ ଏଇ ଶରୀରରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ କେମିତି ସେ ଭଲରେ ରହିବ ତୁ କଣ ତାକୁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦଉଛୁ ଯେ ସେ ଭଲରେ ରହିବ ତୋରି ପାଇଁ ତା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହାଇଦର ତୋ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏ ହାଇଦର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି କହ ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ଆଣି କୋଉଠି ରଖିଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣି ମୁଁ ତ କଣ କରୁଛୁ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନାଁଟା କଣ ମତେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ତୋ ମା ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ମାରି ଦେଇଛୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ତାକୁ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗିଛୁ ମତେ କହିଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିନି ତା ଛଡା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଣ ହାତ ଯିବ ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ତୁ କିଛି ବି କରିପାରୁ ନା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିନି ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ଭଳି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ମୋ ଆଗରେ ନାଟକ କରୁଛୁ ଭଲରେ କହୁଛି କହ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲୁ ତାକୁ ମାରି ତୁ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗିଛୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତା ପାଖକୁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିନି ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜେ ତ କେତେବେଳେ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ତଥାପି ସେ ଦୈବ ସହିଲାନି ଓ ସାନ ପୁଅ ହରିଶଙ୍କର ଯିଏ ତା ଜୀବନ ଠାରୁ ମତେ ବେଶୀ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଛୁ ବେ ଗୁଣ୍ଡା ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରି ତାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ସିନା କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ତା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଡାକୁଥିଲା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଏ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମତେ ମୋ ବାପା ଡାକୁଛି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାନ ପୁଅ ଜାଣିନି କାକାର ବେକ କାଟିଦେଲା ଯେ କାକା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଥିଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଠିକ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରି ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ସେଇ ଦିନରୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ମା କୋଳକୁ ଫେରିନି ଏଡ଼େ ଫାଜିଲ ପିଲା ସେ ଦିନଟିଏ କଣ ମନେ ପକଉନି ଥରୁଟିଏ ଭାବୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତାରେ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅଟା ମକାନିରେ ଭିକ ଦେ ମୋ ପୋଲିସ ପୁଅକୁ ମନା କରୁନି ଗୋଟେ ଅଭାଗିନୀ ମା ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତମେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯା ତୁ ମରିଯା ତୋର ମରିଯିବା ଦରକାର ତୁଟା ମରିଗଲେ ସମାଜରୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ହଟିଯିବ ମନେ ରଖ ଶୈତାନ ଯେମିତି ମୋ କୋଳ ଖାଲି କରି ଦେଇଛୁ ସେମିତି ତୋ ମାର କୋଳ
ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ମରିଛି ସେମିତି ତୁ ମରିବୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ତୋ ମା ସେମିତି କାନ୍ଦିବ। ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ଭଲରେ ରହିପାରିବୁନି, ମରିଯିବୁ ତୁ। ଜାଣିଛୁ ବେ, ମୋର ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ୟାମଟା ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ, 1/2 କିଲୋ ଆଳୁ, 250 ପିଆଜ ଆଉ 1 ପାଉ ରୁଟି ବଦଳରେ ସେ କାକା ମତେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଧର୍ଷିତା। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ମୋର ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ୟାମର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ? କାହିଁକି ମୋ କୋଳ ଖାଲି କରି? ଆରେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋ ଦୁଃଖ, ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି କହିଲି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଖନି ଆସାମୀ। ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ଗୋଟାଏ ମାର ଦୁଃଖ? ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟାଏ ମା ଆଖି ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ? ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିବ? କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ? ଏ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। हे शैतान गुंडा, तो भाग्य भल मो सान पुआ हरिशंकर आज मो पाखे नहीं। जदि मो हरि आज मो पाखे था ना तो एमती जीवंता ठिया फाड़ी नहीं था। ए गुंडा, मु भी तो छाड़बी नहीं, मारिदेवी आज तू मरबू नहले मु मरबी। আমি তো বুড়ি হয়ে যাইছি, তোকে মারি পারিবিনি। মু বি মরিବାକୁ রাজি। মু তোকে মারিবি না, তু মতে মারিবু। কাହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ବେସାହାରା କରିଦେଲୁ? କାହିଁକି ମୋ ବୋହୂ ମୋହିନୀର ସୁହାଗ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲୁ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ମା କ'ଣ ତା ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମାରିଦେଲୁ? ମର ଗୁଣ୍ଡା, ମର। କିଏରେ ତୁ କହୁନୁ ମୁଁ କିଏ? ଏଇଟା ଏମିତି ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରି ମତେ ଡାକୁଥିଲା।
को सुनी बापा मो पागल आज के 25 वर्ष है गलानी डाक मु शुणी न आज की 25 वर्ष है मो तो सानो मोहरे पच्चीस वर्ष है बाप को हर झीटा केमी बंची थी तू कौन टका तू केमी अच्छु बा झील को छाड़ी ता बापा केमी थी तू कौन बड़ हो गलुणी कथा जानिचु अरे श्याम तो बड़ भाई तू ताको सतरे मारिनु से कोठी अछि तू जानिनु तू जमा बेस भाई रो किछि होबनी काहे कि से खाली तोर फोन फोन आई तो बड़ भाई मो ताको नहीं कर तुझे एबे परिस्थिति भल नहीं लोबा तू जा तो घर को भैया तू मो संगरे जीवनी जीवी चलुनु निश्वास ता बंद हवा गुरु तो बड़ को निश्चय जीवी चुप कर औ देने एमिति को मते कॉपी पड़ने ए शांति देवी रागी लगी ए पाजिल टका देख मैंने मांस को एत टुकुड़ा कर काटिबी तो मांस को फुला कुकुर खाइबे फुला कुकुर आई कोड़ी से काका त बाबू मुंडा मुंडा रे एक सते पड़े चले नो ओड से काका बाबू कथा कहलु इच्छा बे what is you boy paying now सोना आम बगर टंका नहीं आम सहित पाइबानी प्रेमिका बड़ा हैला आमे बड़ालुनी आपन टंका तो बापा भल होला आम कथा भूली जाइछु कौन कहतु से दिन मु विराट कोहली गेम स्टार्ट करे ए तू गेम स्टार्ट करे मु फिनिश महेंद्र सिंह धोनी गेम फिनिश करे अब सेठ भाई तो बुढ़ा बाबू को मारिछि मो तो भौड़ी की टेंगे टेंगे करिछि मो बाबा
ମୋ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜି ଥାନ୍ତା ମୁଁ କେମିତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? କିଛି ଭାବ ମନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା, ମଜା କରିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମସ୍ତି କରିବା, ମାଲ ପିଇବା ଆଉ ବାଇକରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବା। ଏ ଦୋସ୍ତି हम नहीं तोड़ेंगे, उड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ବାପାରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟା ଖାଇଲା ବାଘ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ଭଲ ଭଲ, ହେଲେ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଗଲିନି। ପୋଲିସ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଏଣିକି ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତୁଟା ମରିବୁ। କହୁଛି ରେ ବାପା, କାକା କନ୍ଦି କସ ଓର କାକା। କାକା ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛି ମାନେ ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମରିବି, ହେଲେ ମରିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭାଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକା ଶବ୍ଦ ଉପର ପ୍ରେମିକ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ। ଉଠ ଆଇଧର, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ତୁ ବଦମାସ ନୁହେଁ, ତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ତୁ ହଉଛୁ ହିରୋ ରେ, ତୁ ହଉଛୁ ହିରୋ ନମ୍ବର 1। ସତେ ହାଇଦର ଆଜି ତୁ ଜିତିଗଲୁ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରା ହେଇଗଲା, ମୋ ଭଉଣୀର ସଂସାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ସାରା ଜୀବନ ହୃଦୟରେ ରହିଗଲା। उठुनु देख, अरे तो भाई आसी देख, श्याम आसी बा, तो भाउज आसी, अरे बंधु लोक आसी, उठ उठ जीवा घर को जीवा। उठ देखु एते भाजी टोकाई जे पर्यंत मो हाथ माड़ न खाई सार उठिबार नहीं।